mahisulat diha sa libro sa kaluwasan, mahisulat ang ngalan dito sa langit. And that is the sole purpose of everything that we do diha sa atuang kinabuhi espirituhanon, nga kita mahisulat dito o maapil gayud sa iyang gingharian. The devotions that we are having may magdala ka nato sa pagdisiplina sa kagalingon ug pagpahinumdom nga naay Dios nga manggiloy-on pag-ayo. A devotion to the divine mercy, a devotion to the Holy Rosary. Karong adlaw ato amang gisaulog ang first Saturday of the month, ang devotion sa Perpetual Dawn Rosary, ang walay puas nga pag-ampo, ang walay puas nga pagdaig sa Dios diha usab sa mahal nga Birhen Maria. The sacrifice that we did walking on the streets, nagpadayag ka nato sa ato agyod nga pagpaningkamot nga kita masulat didto sa langit. While praying, I do believe nga kita diha sa mga kadalanan, we are really trying to expel demons, pag-abog sa mga yawa, ato ang gibless ang syudad diha sa itong sakripisyo sa pag-ampo sa Santo Rosario. Pero ambot ka ha, nganong wa makukadungog, basig kusog kayo nga to alang box sa pagrosaryo sa dalan, pero wa ko kadungog sa trumpa nga kuan man to, dungan man to pag-ampo. I don't know, dili ba siguro, dinhira siguro, hinay lang ba o wa makaabot. Basta samtang lakaw-lakaw mi, wa yu ko tingog bisag ok na lang anang trumpa nga giun man to pagsugod. But anyways, I don't know what happened. Pero ang atoa nga atong giampo diha on air diha sa kadalanan, expelling demons, unya ato ang gihimo ang sakripisyo sa mga tao nga napadiha natulog sa mga kabalayan, mga masakiton o mga tiguang nga dili makahimo atong gidala ang pagdayig diha sa kadalanan. It is a discipline for us, a discipline while walking and also reflecting on the mysteries of Christ diha sa kaluwasan alang kanato. Mausab ka na ang kang ato karon nga gisaulog nga kapistahan, disiplina sa kagalingon, Santa Maria Faustina Kowalska. Daghan kay silag mga disiplin sulod sa mao nga monasteryo. Gani hangtod karon gipakita man ang mga ilaang pamaagi sa pagdisiplina sa ilang lawas. Ang akong nakakatsog attention dito nga doon na pa sila'y ibutang diha sa ilaang paa nga usa ka butang nga hait nga diin magdisiplina sa panahon nga diha nga muandar ang kauwag sa tao, mauti magpahinumdum kala discomfort nga disiplinahon ang lawas. You know for that. So daghang kay mga klase pa nga mga gamit niya nga nasa iyang lawak gi-display para nga madisiplina ang tawhanon nga mga kailibgon aron nga masintro balik sa Dios nun nga kaluoy. We happen to visit Pulan. No? Nakabisita ko sa Pulan diha sa iyaha usab nga shrine ni Pope John Paul II. Dool ra po diha ang kumbinto sa mga madre diin nahisakop si Santa Maria Faustina Kowalska. Then there's a small chapel, ipray ang Divine Mercy, then have an experience of like what this experience Santa Maria Faustina Kowalska diha sa iyang kinabuhi, devotion sa Dios nun nga kaluoy. Busa ni ini, it's all about discipline, spiritual discipline, body discipline. Ang purpose niya nga masulat ang ato ang ngalan dito sa langit.
Nalipay kaayo ang mga tinun-an. The 72 disciples were so happy according to the readings today. Luke chapter 10, verses 17 to 24. Ingon nila, and I quote, Ginoo, bisan ang mga yawa, mipatuo ka namo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. End quote. Pero ang tubag ni Jesus nga, ayaw lang mo kalipay nga mawala ang yawa. Kundi ang labaw ninyong ikalipay nga ang inyong ngalan nasulat sa langit. May all the disciplines that we are having and embracing would bring us to that our names be written in heaven. Ug maunay dako nga kalipay, ug maunay kalipay sa tong inahan nga kitang tanan madala ngadto kaniya sa iyang anak sa kaluwasan. Palihog sa pagtindog.